بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيوة وقا قري العصر كبسلني والله سبحانه وتعالى نياغنا الله غنا رغو دا عسكو من تندغني ona ilena kuni ona misile nqa responsable no oni tigani mama yala ke dingra war disposition no ndi nani lena micro no ka kino ikapai alhamdulillah walla nyagana misile ke be ga trawonga allah ganna timme mo srenya wala onta diga mengilo ndini ko wala mo ngada ko mo be wala odo ga diga men Allah oti organisation bane ano mankan yakede organisation kino manque est-ce que o hajunga ina taradia ba français nga yo kinga après o gida nyaara ngara ami ko ita inshallah nari on est tradi français nga inshallah oti wakati no projet no ngana koni projet ngana koni awa khorno dangani ma ana bure ngana koni awa gabano dangani mais manno mankana organisation honne takutte to ko harbane honne takutte to ko harbane le 15 ke koto daga conférence go xanyaga ko be gono wayna nendo yunda har men ar sa sobra men ken conférence ya alla daña yiro daga ngemena projet ke découvert anya yirwa mois de août gado invité hoyke projet go imaga igamulana qarla khoro igo dabari xanyaga sumuma a total ngeme 800 millions kamo 5 millions donc agana koni kuda soninkara awaga bono dangan mais alhamdulillah igonu kiti nanti bo sasa on a réfléchi il a sur dans d'autres on a réfléchi est-ce que 800 millions arna kitene kam mo ana yama ko to ho sukam be sukam bon akota nganke 2022 ke ndi tirndi debinjato benu ga kanyaga ora jate je gonya akota mais iri galle nganya itinna liti aksi yerun galle ngati jate kema ama fahami siri onan chage jate ke donc ora ko inanti kamo 5 millions kanyaga ndi tirninti debu mali menano iti tampile do hodebe nto mabezo kenyi mesui na debu tamido hillo dunti eske kenga kiteneti yabo ndi debe sugar kun debu tamido hillo no gonde eske kamo hilli sere wa kitenadi jamane ke iti har ngati ujune sere wa kitene sere go debu igoni nto ma hata jikenchi kanyaga muma mpajunga ujunu hillo kamo na gati hadmare me agama tagana kamo 5 millions agar hajun na kenyi donc après maintenant yana hayni projet ko na mulla njowa mona mulla lelia oga mulla na nya 5 ans ko ninti ujunu hilli do kamo na gati hadmare me nda kamo na gati baga ona to ujunu hilli hadmare me ko ta sugadi ho 50 centimes o projet ke finance ne magada aga humpa junna kamo 5 millions ngega da jate ko ta sugadi ho 50 centimes 5 ans ujunu hilli hadamare me awage me milliard ado kamedo tanchege million milliard ado kamedo tanchege million 50 centimes kotas ujunu hilli hadamare me kotas 50 centimes kotas gadi 1000 euro warno kesi nogon kotas kaso sugadi 30000 euro warno kesi nogon sine sugadi 360000 euro warno kesi nogon ainsi de suite sino ku karagi nogon awage me 1 million ado presque 80000 euros. Yo, million d'euros. 1 million d'euros. C'est-à-dire que 1 milliard 180 000 francs CFA. Donc, maintenant, mankana, organisation. On a organisé. Bon, d'accord. C'est vrai, jikunu on a ndangi kunga keda. Ngega ntake kane mpa juntadi. On a kempa on a tokono. Geloga ro communauté na hanye on a mungoi menu honne. Bon, c'est vrai que no jikunu nyadi anna nyini har soni ngengana mangasa nguni amangasa mpai serenta na mangasa mpai ya karanga o garo soni ngeke dingiranga sore ga tambu mundia o daga na ututambo nyi me khalsin kullengo ma odangina kenga o daga na ko bobane o gara daga tambo munda kenga agama kini ona nya cerebrate akin ka hay khalsi kulleki utagar no tambo ona khenundi donc jaman kutte communauté nun kutten kapia serebe ga mulana nchege ini kitulla wurena segendo kono kitunya na hutuna yankandia foka nyanka nyoko kumogonya bo odangi ken dingiranga sasa ona ngorganize honne ko xaramo onu gara ko mobe alla gana le 23 ko yoy nawtu gelli gango nganya ta hana be nanti o hajunga ujune hada marmei be sugara na ngangage ti 1200 euros pendant 2 ans est-ce que solo mani men ngangage
ujune hada marme be sugadi 1200 euros déjà ken no ndanna katina tuga 50 euros ma hibega lo akenyi me déjà no gondi est-ce que soro mani men engagé bane ahillandi kenga makite arina linan kon nanti mani me ho 250 euros est-ce que soro mani men engagé et pourtant on a son gotirna mani nati gelli kangati association culturelle sonique du monde oha oma no dingirangari oma homugu oma dingirangari akamantirnda kenda mani debar akamantirnda kenda mani debar ono mano ni noiri del passage igara ke femme nanto na organiser yiru iga organiser janvier dang ndeke ani je crois ogada conférence debar sine ken no niga katna hibe kahuma mei nchimenda sanki be sulangari presque sine ken rondi plus de 100 000 euros ikatina ken kahuma mei parce que ora conférence kebe nya hibe ga déclara kota igara cheki mutuna kino 70 000 et quelques euros ken do har ken kota am har dalla batara ila 10 000 et quelques tanari tikadi presque 100 000 euros est-ce que 100 000 euros ni mania soninke bega jamane kay dangani 1 million ni mania soninke di monde soninke bega jamane kay dangani c'est rien nke hagada ke njiata kebe ko 50 centimes ujunu hilli had marme presque moy mangana jatel galla wa ken kitanare 50 centimes ko tasuga da nga perdi ne haranta bakasera anga perdi ne haranta bakasera bo hibe ganari wakati be nanti o sugolle nyagani be suga ran nan kawana munga nyimme ke ngati haro ga jamanu ku bene exemple mbay senka suga da election nyanya nanti president go nan taxu agana taxu ti programme nyai mais wakati warni jamani ngana danger nga hoy gono gondi ma khibare ri jamani kama kembe nga etiquette ntakano adu kubenu ga nyimeso sana yimanka ko kedi ahayya khilli holo les comment ça s'appelle les responsables de chaque parti a wi khilli adi wataron ça kina jamani nchwa concerné nke parti be ke ona yana kamo ayam bakaga diga munu me haydiga mutu jamani nchu to nya so to ka halla ko tan ki ando manka yo kembele digamenta sri lagabane inshallah e nahari duguta samedi dang inteke ni yerna nda salle hanan calike misidi bana ne pourquoi araban ko tanda mugu ogida nyagare go mo khona yagare go presque wala khasonai asarere nan qorere nanti agence de voyage ngama mo yere depuis 5 ans agence de voyage mpa ma ha côté nda nti ça mérite na soutenir. Ça mérite na soutenir. Même nandaga à visiter, na li na à encourager, nous devons la roubenu gomara ni kinei. Ça mérite d'être fait. Ça me dit que quota a gema mosri. Ça me dit que quota lire na hayer na presque ce que moi il a tout. Fatu dukure. Azan simpayer na hake centre commercial imayer. Ça fait 5 ans. Donc on a kundi menungari. Allah nta hota nata ire be su ga danga daga kara nan da gin biye ke utum paka da soutenir me nan da gin biye ke utane ngani de aga santi mun ku benu ganye mpaka da dema ay golle ke aga daga kan adema ndey gwal angel la ganta kenyi mede anna soron kan da kattay kadaga agence nga karsa ma do agence nga anga daga na kutu agence ban ku mogobe ana ken kama ke mogo bana ne donc na me demani ona ora ga kane kitana mogobe inshallah wadi ga men to ko la gana serebe tirnu nugi ma إذن كمبرنا هنا بسم الله إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله موقع كتنا جابك إن شاء الله تعالى جامي تنقرأ عمي لا جل تنقرأ نتاعي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ورا الله سبحانه وتعالى تيغا كنيا دو تيغا ندنچون قوا باتين دو مغايان قاي أنا الله سبحانه وتعالى دانغاني kenga nadangi ono wage non chokkonye sere soga taare kedire ona tasu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi kunyinde ndange mpalle ado kantande oda jaman chokkonye gere ganne maga monko awi gonda ya garu oda kasusukkonye o kunyinde ndo kantande ngakatagai kunyinde ndange mpalle o abenuga girido paribangenga wa o chere non konye ibenu gadi tampere dindi na lita ko yere imardo fofo irido Allah subhanahu wa ta'ala dina ke urugindenye ado mamanu benu gari o suri ken kambane akama kenju suga na dangi sonin kedi mondo o Allah subhanahu wa ta'ala tigana na mama akembe ganya sababu ilenki no kinyaire o giriti koy
sonin konto o susu girdo sonin konto nya sonin ka ko ga kahini mo be sonin ka ko ga telekane mo be sonin ka ko ga Allah subhanahu wa ta'ala dina ke utuna akaho ola danunga tore munga ado funti hosu o kisimaru o gille o kapeke susu mana nikai mana suga kapeke inke ga da famu ken nikai o Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganda hakli suru kubenu Allah gadero sonin kedi mondu sorong o Allah nyagana harisa Allah ganda kapeke jidi illa ganta nakasi gere sababu dawa mama tanjugora wa hoyenkinna no o wana kunyinden kinyandi jamanga kembire porto parolo nunararaga alhamdulillah rabbil alamin ugaru kubelek wallahu subhanahu wa ta'ala tigana ado tigande nankawa Allah subhanahu tigande palle una sallallahu nabi nyemme ma hoyma ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam isenga kamadi dun ko nadi sayba senu kudangi halle onata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ori jama sugaire leki mu'min sugaire islami sugaire oda sukunye oda sukadna ho mo kinyere lenki agantanya ti Allah subhanahu wa ta'ala bani o mo hobaga wonto ho ka bakka me Allah subhanahu wa ta'ala hinno kuyi ado sugandi ado taga ado nya silaminunga ado ho gore nyangodande yo kenchilama ko ama nangani hube ona kentua ona tuno kammo il faut ko na yogo dinantua moga madina ke toranta golini tay ibe gado hammilenki ya gado kumpa kenni ke silama kwa ori ta ko sorodi soro ko be Allah subhanahu wa ta'ala yimme gado gongo nanti ona makatintia o kuya nya haratin toyi ori tintia ori kadi o maka hammi nanti oga kube sarada bango ka kire lenki ko tanga ku kunchu haga kaso nan duguta odo kinan o mahammore munga mahammo kismaru sasa ni hammi ngari Allah subhanahu wa ta'ala nyamari yankinoyi ora jare kita ko tari ke jare girnan cigi nke me wata huna kara sere ko rallemme nyari igati ture ni fo gore nyai koy ni mekina wani turun no hokoro nyai ture no nyari intakka na howre ako tanga mari baraji gari agati yakaru kabadi ga munuba nkay be wakara sere sukori hokono atumata ture ta tinke wadi ga munu ati diga mengi maka karakini agira sigi atiawa ogira nyugundo kinanu kaga ere no kunno ko ere yakaru nyanoi tammani mesine hammi be go na ko dangada ore kara de madu no kunchu dema ore mum pay sellanga iga sigira timmini ore mum pay sellanga iga soron karini igi menu karini dingiran tore mum maka odo drugo te nyanda daga karandari misiden timaga karalanti maga ina sage sellanga ina mekari esige on kawa kundunga ba awodo ko ya kay khagiri khano dema igu ku makatu jabani to baso dam daga ucilate apel iro jabi iti yakaru kaga de kebe ko manu o gidan yakaru ikirse o kina malle suguna atille mun daga kinyande o tinduge nda laydu mutida ni dema ke laydu ho ga no gondi bakati sun kewa ken konno ona makamu ke laydu o kube gadi kun kritillo dema yo ho hay de hoye ken no gondi lenki anga nan kina mun danta nyinaji kube no hay ku dema ore munyana wa kinul lemu igari ogara kebe ko hammi to do de ba hinnoy ken kaba ko nyayde mbo kende mande ke to ku yakaru an kaba men wono na kharen citi baso ya nda kumme ke soko to oni nyankadi yanka o magi to ko kumme ke de oni segendi yo ogana igana jare ngana dunan jaru ini tiga wallahi wana Allah jare tiga ke ngani ke hatmata tu sababu sugana bugu ke dogondi o watini kele minyan parce que suma katira kemba ka ke wure ke jamara ko abane da Allah kada barakiradi sir Quran chogore nya Allah da barakir addiga me kedi ama ko ti gare de ko ti la kan kaide aw ho ga kike no ko ndangatu gellana ko do lenkina ka gara kebe rondi keskedi an ngana serebe nyina gara rondi kennal ko mo gana gare ko adina kan nya sitina centri ladi aw nan gidan karu kon karu na baka asu sel suga so ni karakterin kana anta karu ko ke fatmata ko adi se ko ncu da bari hebe tanaga hammi akama ngara batten alhamdulillah ora susurun kita oda tuwanon kita o yagaru kara o dan ka hore mu kuyi
idi bironunguni itagu ida durgote en chudambe ndabari iwayo kunko bono ogana daga sali nu ko ni wari gata kunu igayo kuku gagana igiro no kesike do kon ina igandun choro inari ina soron jigandi idi durgote ndabari de yagaru jigin takai kona hwaka huduma ona mungudo keduna ona mungudo fofoi ona tu yimbenya haga kumyo kahani ogana teimbe makara ogana daga orono problem nyaadi basu oya lore mun charaye alla do gongo o makar taqid o makar tinti ori taqid o ga taqid o ton ta hamini tore munga moga miga na katta sorfu ngama o ku kusa da godi to ko kenno ko ndide mun chari tallam bodo daga o ku to ku waganya la khara on man kita hari badon takita kenga hibadi sele sugolini miara ho ga magalla garuno kedi antara kidda bari manga ankara angana kinyalla Allah utunan tankin nan ce ko ndabari haraga masuru anken palede anken koni dangan ne keda anda andru ko te nyanga mu ko tabe manga kalla bibe gamma hankari andorono ke bana ro sebede me wala ta hodda bari be do go sebede mona ke da bari o ku kisma kallu mancita aya no ku kisma no hola gare itare ke diga me ko adalla kembire haranci mabugu sere koronya ni ati de jamane warini bogu ati so islamil le mencu telenonya ati kigarana ke tabakade ina lafatu ina lafatu o hay kenya dingiranga lenki o da kuremu ado ku kinanu ado ku wakinu ila laydu mutu ima sokude ini golle nyai wurondo kiye iwayo ke mundunu iwarina gaga iwi durko tenga iwa mundunu karanchoro no kesin awa ya atoko ya yabanto ko kungade ikun kan tabakadi men ina sire amununa ka huduma aduna tidambaka nke ga hibe ko nakada amanan chuni kai mo debi korenya ni iwa memu kut allan khibarenga ida jamange be bari debi ke be bari ifo ko ina le ay khakadi khanan taxu kadi na sefe ana ille kurasin talla loni ida ga mana ken kunda ndo ke ngai ona tallan kurasin mutu o yimmedanga ikunno de mana me nya antati ngoda Allah nuara makuto suto kesul gid Allah subhanahu wa ta'ala de mande nya yo ke hani mo ya haru ori manan nikiyai kana yampo ma hatti Allah yi ona ille osu ambana nke ibe o ken na ko ngaken ona mugu karay honne iganati al hatimun li sayro gin maka anna vero mbaga anna al hatimun kollen anna katro woro soni kare mondo mili woronga maka iganati misiri siginde sayro mbaga anna rono anna kutello soni kara o billa daga sere sebe korno immesebe moda ke misiri ko mbende taygati jinda kara a haylen ko hay hagadlen ko yagunto me misiri be ga sigi kenno gondi kara kempa sulta awa kusu ko gollu nyai kippe yere ya no golle on tabaka ore mun tabaka wala nkeke nga kata hibe ko nagara le mono ado kristo kana yam fo ma ta Allah kurasim bana ro gara kide gara ho su ko no ore muku age moyi iri yenga moyi mo ko nga ga moyi mo ko be o jike nga khay kada ka se ko nyake ka har sana kurasim kidime Allah subhanahu wa ta'ala gana ho ko tugati gollenga kana yam pe ma ta Allah tanna lo do ko nyagadi diga mu ku be ga suro khadi wutu ku be ga masro ngirin ke be do setane kana yam assalamu alaikum warahmatullahi Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh kasunnu wari o kun taho gabe kapaita ni justa mesati kena pase me harsa awa ne kenta diga me ngana ko abi ko ba na gollita ara kebe kala suko na nyama ana to ku hibe ga do o indi olela ndi to ambala ho igati ko nan tu kembe ona batti ko to abatti ne ona o matui kenya do mo gara mo ko nan ti anga ga no ko anna ko na batira nya mun duina ambilla ga ta ko o ku to na nya kasi yendu kinya halle o ya garu dina na lingo dangani amaro gara se su se su ngari na ko ne ga no ko be karalla ni sire ko tana oide mana ke su o manya ti ho su ya Allah e so murunde ora ha mu kundunya abreng ko ho on talle ne har mani manga makara ko ho matro tar sa so fa mi keta nanto do mun na iran kunne unan kawanan kanuga nanto be no hayire ka to ka so ko ga nisinti ndikara batiya nyena su ya umma ni misadi de ho sirian haunat nanto iran kunne ke ba kun lenki keta ga tiso nin kedi mondo sere su ga masigina an gondi unat nanto Allah no tindina yade ki dagel ma gol sere kenda bo ni da su kuna nyama o so nin ko hayke sere ga na wara hube kan tanken ganta kan eta anna kellaga anta kan ne ken kempi menga bane anna ko sanna kan ka city nasrondi kurasi fo na kenya wara ige wi kana kebe muguno ko ya hibe ga magara no gondi har digan cire an kana ko anna diga me ke kinya dan ta halle mo ko ta banan petire fo ko na kello yimme nan to na ko no sere ga bano lokene go pirin mais après iga terin kene na hamen ke tan ko maga de kurasi e puis oda kanu nyawtu soronda o kubino hata ko ne kenya gundo
ya ngati yago pati haro haso kama howara imme ngabo koto na ken kapodu ngo na ka hodu ngo ngakolo ngakele oda kanu to soronda odi jigindi sere gabe ko ati 100% sakede ona ina au mwa 80 personnes ira su ke ngani yani hadi ke dulle yani hai korona ngakele umma katona ndi courage awo kubeno ga sigi oga tisa sauda hamu hassa korona mekhiri korona maka sebe kana ihalle ko ante ke maka to kono continue alla bana ode mana oga ti hari ya kunan to ya ga benno kunne ke ma japalen kiya kenni tusur kalle nyai me o ya garu o meno ga metu oga na hibe no gondo oga ya babe ritini ko ta banu rawa su sankin ona su sankin ken kano golle nyai voilà donc korona here nya ona kunchu wara o ya dore mum pa yo kinanu o kinanu se paga ga we xibare maga bo so ko xibare nga benno ona continue i me gana wari lakka bogay i gari ne so ni kenna kundwai i gana honga daga abutia ni nati ketanke ha kama na ngabanse da ko gandak me tanki ke jaga manya halle serenta gabon ona kiaro immendi ella laga na ka husano dema awa kendire nga alla na dawa sul tige ngalla dangan ona alla tiga na mama wasali annabi nyimmen kama muhammadu sallallahu alaihi wasallam alla no ka ha kana nunga alla kana la tonde baka gonno awa diga men cikoni aduguta harisa mesi mande nyanita ko aga suga to mo nanti mesi mande nga awa muminin na hana kenga he moya garu na le baga gai kenni atani na mesi mande kampa loda gata hana hetikeyo ngeli ketele gara mu gangunyi ngero salam pakke be gara arande bun kinime iga kinninga de sayoro kenga be nyani de 5 sayoro kenga be nyani de monko kuno wondi yere ona menyi terengare nga ona menyi sendini ngare ona menyi gardi noro sendini modan ku yagaru agabe gabe teres mili kelike woro kenya mbagin ke kitendo gara berese ko tabi me mo yagaru kalle be gadi ampung mili 5 sayoro ya ampung kenga igarande bun kinninga hari sasa ncha kike no kondere mo yagaru kalle sinya hay anga tunda kona gara ken ko tama bajak nti oganari nakina kai taban mo yagaru peti mu kuno a so ne kero mondo no kondire gelli telegramu ndimunga kati igara kibare mugu nke hatumata talhongar ninga kompen ngonga iwaki ni soronga nantina kininga bona libaga gaile ngike ni atani corona meta lanchi mandi ona kurasin talankini mei mega ga hetumu kuna kibare ken konde metusuru mesimande kena do mania oya ni yakarunga gelli duna madaru itiye sara gare karado lemme ono yugo kuranta nyana bane lemu ko kibare noko inona demandano ay tusur angara ngaro watini ona madarasa sigindere ona salika sigindere o wunu do mania o wunu do re mukwai igoro ngare dan tanyorno lemme khibari corona hay kason kanga alle me ngana ino ndi sara garu kuba ne anda kana lini sara garu kuba ne anda kana lini idi iro haban kuntano nga kota ben ke me gara kason kanga ngari ndo siranya ngari nyana domi o ta ko ndo waterendu ya gare ke di mentu kaga wunu ngera gata ka karanga nti haja nti manini ati ike oroponi ke samiri bane ike golina kotas ke samiri bane ani i oroponga ka ken samiri bane khadi ina ili gollenchu alla ina ri le mele ke ngariere pourta ini se henada iga se henada me anti terinkan me ahaba mari har taban nti haja nti kenna nti muawsia sila meme so sintanke mbane hetikenga nti ngeme kalem payere disa menti mbane tu soli ana yere meme nesinga na itegene mbane tu soli ana yere ndisa pusaka wakati yagare aro yugo oka ho hetilemme agana sirwani ananya jaman ka honga magati andan kanya gare remme kenna sirwa ka to hulane remme anan kanya gare remme me gare kema to gonko ina ha ba to gonko me ka gana bono ko tabe anke nyani yagare mburemme anke nyagare ani yagare mbure anke nyagare ani yagare mbure anke nyaga anke lemme ka ani yagare mburemme ananya anke ngankina dorno mogobe kube no gatini ya garin burre mu ikina iran ta harikina to dorono kenne laban me Allah subhanahu wa ta'ala da arakuto nga ade takande ndi kembere nga tanke mbane hetikenga o suna kundunye mo kembere harisa ya garu waso yekene harisa ono duro koto lemu kunya inya dori kawantenga iran ta sehene mega Allah gara ba kollen kanyenge ni gadi aga telengondi on to jike baka Allah me kisimaru kube no go maga tuguna nga sasa ono duro kote henda bari ono do ko tenda bari hari sawara ken ko nan kaso onta giloga ken kon oto onta sere su kontroi kara nanti anda madrasa sigindi anda misire sigindi o suka human tompa yere hari ya garo sura ko haban kanu odi dafa ona wanku gira nyugu dafa o ya go gira nyugunda o ya gi odi ire munterendi
manin to haranci gari ngama da barkar igum ba ne ma golli kara o do garu ko o kudi so an golli kara o do gira ni gulliti o ya khida o dira mullo ndi kharangundi manin to haranci garu ngama da bar ke to ro sana ga haranci jonga no nyeri o kina ni holla ko nyeso oni na ga golli indari na ngun to jonga kundunya la garu o ku me do mu ona ga jardendi ma hoye o dina kenka dabari o dina kenga na ngolli jelo na ngolli aro lenkina ko kan to imenu bane esko ba ke ponye ba on ta ke ponye o sura de ngamina kara kembiro ga wulli keta o ga ti o kana batte dabari korono duro ko ten dabari ono kitunkini me harisa Allah subhanahu wa ta'ala hollake angu nyintenya no kotas ama sere su jirgi nan tanga daga anka gari kenno ko hada mare makunga anke nyanda ga wanyal me Allah ke masere su jirgi ambisa Allah subhanahu wa ta'ala hollake nyintenya lemu kube nu ga digirun kuto o ya kan jingo ya genga o di khibaren kini Allah yi Allah rawa ko len yangendini aga telongonde kembere harisa korona duro ko ten dabari na libaga gaita kenita ona mesimandi ona mengari o yige dome o sanga o soyi o ga nyoga hama me gari o da mengara do hakkilun tala nyankani me kam ka kenga he mukunu he tagai gelle halle na laware lenki o da gaso anda bereta hanu bagandi o da gaso ha hinna kamal lenki har ke lenki o so ani bane o ga mi side keri yere sasa kundo o so sondo membono o rin kedi hurun tallu mani me so ami side kedi ngara ngari ado lenki ngara ngari njonno membono misiru mani men tiga no kodi misiru mani men tiga no kodi se matiti ira samiri dangi teke salera eske sere bana honi misire bo kembere nga khorosu ka humante ona ngulire konno nga ona gangollo ndi halsa o kunta tampini wurgeni o kula ken ko ti katoliki ya garu angana segene metron ko menga soba su anni journal anni nyini journal nungi maka iga siki iga sanke do soron igi dinan dafara me kam ono ko ga yagun wurgeni har ko manako wurgeni ade har ko manako sehena ona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah subhanahu wa ta'ala ga noge munde sahaba anno kisi du ko en ta gondo wasenga anno wari jaga golle gala sintonga anan talemba ne fasira kuro sondo mundi o sara garu kube no ga fati iga giroma ga ro wa ga nunga no kapalle munga ni ga dire mun to ko ona Allah nyaga Allah ga ni naga ni tina ga nugu mase o ga be no ga piranta wondi len kim akumbane halle ona Allah nyaga no ga sirondi no wakati ndu lemu ko no di gibaren kina Allah subhanahu wa ta'ala ndi kinoi adi kinoi ke jamane iga nyana mo be gadi ina ga nugu manna Allah kitende o ga bireno o di gali halle o ga tabireni wallahu subhanahu wa ta'ala gali hen no kon o kudo kuncu Allah ga nodi naga ni tina ga nugu masir ko tabe ga gollen killen nu jagen tu wurgene anda ko amma ko asu wurgene kembere ngo oda Allah subhanahu wa ta'ala nyaga anno ge mun sahabai diga muku igabo na hantia aga na yampi magati Allah ya rabbi Allah ga no ko hame gamedi anna golle ke timmandoda ya rabbi Allah ga na timmandoda anno war jaga halalenga anno uta hankanki nore munga anna to jike mon tore mukoy odo hutanki nanu kuna kan cetani Allah ga na kare kempale ya gare sugar ni ke jamani ko na ko malliti yere ya gare suki na ga nyambe kutunu ko tabe ko na ko dabari Allah gariya me ka amajonga mo ko na uke ga anta kontinene haranga malle me saray go rasulu tanga le men saray go ber odi ranta urna me to ona le nyaga no dina kan cetane kare anno dina kan cetane kare Allah ga no ko ha me gamedi na golle ke timmandi na segu nu kutu goda ngani iya ndo sondo mungo pere yamba lo sunu komponya dio angara ngari ke su hammi ngaro raga kenni gara kure ke ko yoya hari sa ni tugoda anno tugoda aga su kunyindanya ni kana yampi magati Allah لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça prouve encore que voilà la communauté soninké, machallah, moi j'ai pas grandi chez les soninké. Et étant petite, moi je suis née à Dakar, j'ai grandi là-bas, j'ai quitté Dakar à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et quand j'étais petite, j'entendais toujours la communauté soninké dans les villages. C'est la communauté soninké de France qui ont construit les mosquées, qui ont construit les écoles, qui ont construit les hôpitaux, les maternités. Je me suis dit, machallah, cette communauté-là, parce que voilà, elles ont quand même, c'est une communauté qui a la force de se rassembler. Voilà, de se rassembler pour construire quelque chose. Et Guéry, France, donc je suis venue ici, je me suis mariée ici, et je trouve cette communauté qui n'est pas rassemblée en France ici, qui arrive à faire des choses à l'extérieur, dans les villages, mais ici, je ne vois rien. Moi, j'ai appris l'islam chez les Arabes. J'ai appris, mes enfants ont appris l'islam. Aujourd'hui, j'ai ma fille qui est dans une grande école à Saint-Denis, qui nous coûte très très cher, mais c'est là-bas où elle va apprendre le din. Moi-même, j'ai appris le din chez les Arabes. Mais
il y a rien, je ne vois rien qui rassemble cette communauté-là. Et donc, quand j'ai entendu cette association-là, Igatini, Soniki du Monde, je dis, Mashallah, ça c'est vraiment ce que j'attendais, en fait. Parce que moi, j'aime bien le milieu associatif. J'ai toujours été dans le milieu associatif. J'ai aucun problème là-dessus. J'aime bien rassembler les gens. J'aime bien donner toute ma force, mon énergie et puis mon temps pour arriver à un but commun, quelque chose qui est utile à la société, à la communauté, en fait. Et je me suis dit, mais quelle est la meilleure chose que je peux faire pour cette communauté-là, pour cette communauté soninké où je suis né, même si quand on me voit, on pense pas que je suis soninké, mais je le revendique, moi. Je suis 100% soninké et j'aime cette communauté parce que j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais petite, je ne savais pas. Le problème, c'est que quand je suis arrivée dans cette association-là, j'ai trouvé des mamans qui sont très braves. Des mamans, machallah, qui font du travail extraordinaire. La chose, je ne vais pas le répéter, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'organisation. On a tout. On a des gens. Si on ouvre aujourd'hui une école, on n'a pas besoin d'aller payer des professeurs pour nous apprendre l'arabe, la religion, le tajwid et tout. On l'a au sein de cette association-là. Si on ouvre aujourd'hui un centre, on a des mamans qui peuvent jouer le rôle d'assistante sociale parce que c'est ce qu'elles font actuellement dans la communauté. Quand j'ai un problème avec mon mari, je vais taper à la porte de ma maman, ma voisine, pour me donner des conseils. On a tout ça aujourd'hui. Moi, ma question, c'est comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à se rassembler? Comment est-ce possible dans les grandes mosquées? Parce que en fréquentant les mosquées des Arabes, il y a une petite communauté soninké qui sont là, qui les aident, qui font partie des mosquées des Arabes. Mais comment ça se fait que cette communauté, on n'arrive pas, nous, à nous rassembler, en fait, pour créer notre... Franchement, quand on parle de communautarisme, le gouvernement fait tout pour qu'il n'y ait pas de communautarisme. Il faut pas se leurrer, ça existe. Les Juifs sont en communauté. Les Arabes sont en communauté. Le seul peuple, les seuls immigrés qui ne sont pas communauté, c'est nous, les Soninké. C'est nous, les Soninké. Quand tu vas à Argenteuil, la ville où j'habite, il y a la mosquée des Turcs, la mosquée algérienne, la mosquée des Arabes, mais il reste juste qu'il y ait la mosquée des Français, blancs, parce que, mais jamais on entend la mosquée des Soninké. Donc, au moment donné, il y a un problème. Il faut pas se leurrer. Dans la communauté Soninké, il y a quelque chose que je ne savais pas que ça existait. L'égoïsme et l'individualisme. Je pensais pas que ça existait, en fait. Parce que quand je vois mes pères, mes oncles qui se rassemblent, qui n'ont même pas la chance d'aller à l'école pour la plupart d'entre eux, mais qui arrivent à quand même construire des maternités au Sénégal, au Mali, des hôpitaux, quand même, je me dis, mais il y a quand même un truc qui ne va pas. Pourquoi la communauté soninké de France aujourd'hui, on n'arrive pas à se rassembler? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est installé, qui est à l'encontre de l'islam, qui est à l'encontre de notre éducation, qui est l'égoïsme et l'individualisme. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Moi, au moment donné, je me suis dit, je vais venir, je vais faire quelque chose. Même si ça réussit pas, Yom al-Qiyamah, j'aurai pas de compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que j'aurais dit, j'ai mis ma pierre sur l'édifice. J'ai fait quelque chose. J'ai pas réussi, mais j'ai fait quelque chose. Si tout le monde, moi, j'en appelle vraiment aux jeunes. Non, maman, Manu, Hawa, Oweyere, Okinanu, Oyugonu, Intayere. Ils sont pas là. Nos enfants, vos enfants sont où? Parce que les enfants sont à la maison. Il faut les enfants aujourd'hui, ils pensent que Soninké du Monde, c'est une association pour les vieux et les vieilles. Il y a beaucoup qui pensent cela. Or que c'est pas ça, en fait. Les jeunes ici, qui sont nés ici, ils sont capables de beaucoup de choses. Ils sont dans des organismes internationaux, des associations internationales qui génèrent des millions et des millions. Moi, j'en connais. Des jeunes qui sont nés ici, qui travaillent dans les associations islamiques partout dans le monde, humanitaires. Et eux, ils n'arrivent pas à aider les parents pour construire un petit centre islamique. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment que le message passe et qu'on leur dise, venez, ouvrons les portes à ces jeunes-là. Parce que je pense que les jeunes peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que je suis là, et je ne me décourage pas. C'est vrai que des fois, voilà, j'ai tendance à dire, ah non, mais c'est bon, là, je quitte. Mais je pense que mes mamans savent que c'est du bluff. Elles le savent maintenant. Voilà. Moi, j'en appelle vraiment,
Ragana, là, je vais distribuer des fascicules de l'association. Ragana Daga Hanakini, les Monoku, ils lisent cela. Il y a l'histoire de l'association et tout le monde est le bien. Même ceux qui ne parlent pas sonique comme moi. Moi, je sais que j'ai trouvé ma place ici. Même Agana Nya Sonikuku Lanta Konosiri, mais au moins, mes mamans m'ont ouvert la porte. Elles sont avec moi et on peut réussir. On peut vraiment réussir. Ragana Daga, Hanati, Soniki du monde, c'est pas une association pour les vieux. C'est une association pour la communauté sonique. Peut-être que les vieux et les vieilles, elles ne seront même pas là quand le centre va ouvrir. Mais pour nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants. Kenyane, Hanayampi Mara. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ami Koita. Donc voilà, si vous avez vos enfants qui veulent avoir des renseignements sur l'association, n'hésitez pas à vous demander. Ils vous auront mon numéro, qu'ils me contactent. Moi, je prendrai le temps de leur expliquer et ce qu'on a besoin d'eux et ce qu'on attend d'eux, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Omano Khanwari ora diga mun chumgu duwa unona tallahu taala gan iragoso ko manten ngani yon ke ganya mulla na tirndi keshobi bo ara a honiriti diga meke no gondo gora kita kenni amma manum payta gonu o gora ga kunda so wa kono to mu khara khana kan shite nda bari me soni konti kamme agana kutani halle to khoni gije nyama bo khumbane khaku ngantere o ku gantere lemun ko no place nu mutu me ngenya mulla na khatirndi est-ce que association kore tanawa lemunu maga ay gumma ay garima moyere qagatu gelagani association ga khale munum maga ere lemunu kuma ga khagitu c'est possible khaniro ami koita wara contactinga pour que anankatina lemunu ku ani sensibilité nyaba ana lemunu ku na association ke khibare na kongira ngani pour que anankatina famille kitari i khanne keri iga hamu parce que ku franchu kuma gura khame kunyi melu gana diga mukatami irawa me hamu keni tirni ndempo hana kata moya garu ay landingen hibe kenga kata ami me ami koita aro ami suga sonike dmun ka hoken gondi khabe nu gani ngena ga en considérer ni yere sarere mu khagara khanne ke mu ko kharangunte ngani khara kha ko no est ce que khara mekka humami pour que nan katina lemunu ko mani herena khamaga pour que franchi le munu kubenuga kompon nogondi khagar bi bagandini khara mani fera kutukenga gella gane khaga ma fera kutay est-ce que c'est pas des moments khaga katina réunion de bari franchi le munu menu avec les filles ou que les associations les garçons khagara kende barni est-ce que akamiri kende wa ando sorotananu nankatina ngolidome. Voilà. Moi, je vais répondre sur la deuxième question, qui est, franchement, je suis d'accord à 100%, c'est ça que je dis, parce que moi, j'ai trouvé une association que j'ai trouvé extraordinaire, qu'il n'y avait pas de jeunes. Et j'ai toujours appelé, il faut intégrer les jeunes. Mais comment on peut appeler les jeunes? C'est en fait, c'est les parents qui sont présents dans l'association. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de militer dans d'autres associations pour aider les jeunes dans les quartiers difficiles et tout. Donc, j'ai pas de difficulté à être en contact avec ces jeunes-là. Mais le problème de l'association Soninké du Monde, il y a déjà un petit problème structurel, il faut le dire. Quand tu es jeune et que tu arrives et que tu lis le statut de l'association avec l'organisation, franchement, c'est un peu décourageant pour les jeunes. Tu te dis que tu vas rentrer dans un bourbier qui n'est pas facile à gérer, en fait. Mais après, ça, c'est pas grave. Ça, c'est à première vue. Moi, je l'ai vécu. Et franchement, ma première réunion, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Mais après, quand je réfléchis, je me dis, oui, ça vaut le coup. Peut-être aussi que je suis là aussi pour changer les choses. Donc, aujourd'hui, pour toucher les jeunes, c'est bien de poser cette question-là. Comment il faut qu'on réfléchisse, comment on peut toucher les jeunes. Comment aujourd'hui, parce que c'est bien possible, on peut organiser une réunion où on va réunir les jeunes, mais les jeunes, pour les toucher, il faut plus que ça. Il faut du concret, en fait. D'accord. Voilà, il faut du concret, mon frère. Une fois que on part sur une ligne, on sait que là, on sort des chantiers battus, on va commencer à voir la lumière, et je peux te dire qu'on n'aura aucun problème à toucher les jeunes. Parce que des jeunes, tu as posé la question pour les femmes de Mont aussi, il y a des jeunes qui ont des sociétés. Mais il n'y a que ça dans la société Soninké en France. Il n'y a que ça. Il y a que des jeunes qui ont des sociétés. Moi, je regarde, voilà, que ce soit mon niveau. J'ai un fils qui a ouvert une société. Il y en a son copain qui a ouvert l'autre. Son fils a une société, l'autre.
Dans la communauté aujourd'hui, les jeunes, ils ont compris, il faut pas dépendre de la société française, il faut être indépendant. Donc, tous ces jeunes-là, c'est pas l'argent qui manque, en fait. C'est pas l'argent, c'est pas ça, mais c'est leur toucher et que ce projet-là, qu'ils puissent en fait prendre à cœur ce projet-là, de dire que oui, c'est vrai, notre communauté, on n'a rien, on n'a même pas une petite cabane où on va aller faire une petite réunion, on n'a rien. Donc voilà, on fera le nécessaire, oui. Si après la réunion, l'Assemblée générale de 2023, on va décider quelle ligne de conduite on va prendre, Inch'Allah, oui, c'est à partir de là qu'on va faire une nouvelle organisation, tu l'as dit. Quand on fait quelque chose et à un moment donné, ça bloque, ça ne bouge pas. Il faut avoir le courage de s'asseoir, de remettre les cartes, en fait. De dire, oui, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. Mais il faut avoir ce courage. Et moi, ce courage-là, j'en suis sûr, on peut le trouver à partir de l'Assemblée générale. Et on part sur de nouvelles bases. Et Inch'Allah, bi'iznillah, Allah nous aidera pour avancer, Inch'Allah. Yo, Kenya, Maman Payere, on a collé dagani le 23 décembre. Besuna duro koto. Anna ahambe be kanga aneneti sayro 50 euro 20 euro. Ana nyitreke kamanunga. Bo ami khaka hayere. Khana programme nous dabari. Demunu ku ganare khagara e khbareke. On va le faire. Khagara mekka hini me ngombe. Ko mamanu ngara mekka uma me yere moyere. Khagara groupe tauni lemunu kundasu. Khariga mekhala. Inshallah. Mamma suga kundasu kirse. Kundasu kirse numéro. Anna kawana wutu ini le munukri hari na tabu na khbareke ko ngirangan na to haro ku gugan tikala kaga kibe to so ke daga mgondi ka haqilnanu haro misali an na mo ya harunga ni le munukka ma me ko tambe ana me ka ma me ni kanari ka na khbareke ko ngirangan sende ne ganile munukka ma me kana ya kundu jusqu'à un moment franch le mununi me kagarni ko ngiran organiser spécial c'est ça les français noirs. C'est ça. Voilà, non mais ikunda khagana khiri nokusu owarini. Ah oui, il nous a nga kinya hake ko ana kiyara mo telema Allah pin kurasi nga kai anga tin nokusu Allah pin ya kana kana kifinya ya haike ni ya satandi fora wala ya idresu non pa ga bakino tusa yo tusuru il faut qu'on gana courage couvenu courage ngia ogani dema o segenia mo ogami dema itanya ko sene wala ke debe ko nyani silamin debe nyani sonin kan debe nyani bon lemunu ko ay fo ina ka lemunu ko kani ka hume ko ke lenki mo o kuma be suana li yogon nari yogon tari me ka ku nyugo ko fo ko kan ka hikeya ikana tunanti ka soben khibare nyani khibare ke na sefe ana hamundia voilà. C'est-à-dire la rencontre avec la jeunesse. Pour arrêter. Voilà, comme Robert. Na kota swazi imenu na dinga wendi bodi la gamera contre Mobe kama kebe fahama ko tanga on met sur la table on a masala dome inshallah taala donc on a aminu to lo bakeno bio on ta kanna ko la bakke ikhanne ko pour sene abdi diamante re ale na joa sarabi ta tare yambare na akumu manunda ya babo wakati logencha wakati ndo hencha buda kena ndo sasa okhirse kauba sugna bakara sugna ya warni digamentere afalena dawla kama nanyama sarabicha digamentere digambane ona tengendikate o manui na mesiman nikenga ado nukudun kulago bane ona rakama tafana kiya gari nyinga ngada khisa kebe jopa faran khisa digame istidradu li o maka kenti man kenya na difarenga gari makka agari medina ga jonga golli fana be kenyani na aga kunde beri lansarondo muhajirondo menaha c'est-à-dire na ko honta kundi faran golli fana baka jope kuwai ko honta kunde na ko honta ga kenga manya no kusu ya akharanta fofo de berni parce que jamal lanter ni nan takangoli do menanya khantemetu akama kefi khamanya bane faran ni sohabano kwari aga kunyari do menaha irimi sidun chigindi dawlatul islamiyya ida sigindi partout nangiri geli saudiya na loma afrique yero kundu sahabanu nyugonir karama kumaro kuno urero kundu ko Egyptun ha libinu sahabanu nyugonda karama kuwa kebere o manunga kebe kona karangene setane na lo hadmare mendi ama qoto bicine hiyo ganu ngani khana dro to kana kempamu golle kebe khagere jopa khari jopati allah khada dro to kana kontine kenkam
soronga kebe kono nanti sonike di monda ngana yagarun takembe gadi fonte toko angana ko ke mu yagaru nyani kare ke digamo kana ndangede ati problème sundari ko hokena ka afoy kana khari kamanu jabi tikay nanti yobo hakumbe ga ke kono ko hokuno ko afoy igu kurina lo dema niga men ngure nan toraga dema de keni ya khaga jawbe kini kun kamanu kagara golle kebe kille kebe kuyoy o kay gudo kengame agane khaygaru nduru ka manan kefi mo gobe khada duro goto kagara khirsume roddu kane kana kun khirsu khani dro sere sugadi ko ho sugadi igadan khirsel la katuna bonondana ande gunde tanni ken ko hoyle hakarna khana tunan sere suagana re karta gay nanti daga khirsu ko la kata kada ngeni khada tunan ken ko kam bakal hina ko hoke kara puisque ko surantene ko hoy abada khirsunya imunga mawti kamunga khirsunya ga madore foke be suga de xanan tigta khirsunga har ken ngana nyas limnan bi cibni nya xaga dunyeba nan tori katinya khirsay qasun to qafalle kebe gana buna ma ko tabe xalata buna xasu ma o ma jere ngutna raba ne kamna taba na liken agana kebe sondo ko tabe abane ma suru so ande suru ken ko tinge ma sir xana dro ko to rek kamma kay mega gem ko ta su xager sir sunya xara imanke xara dro ko to xana ken to kono afi landi ya garu nya xaro o xirere lengi moy gunne mine moy gunne mine moy garu nyaare me kha o khaygu c'était ara wanyano ko defoni o ko benuga giro gerere moy gum pede o ko defoni parce que ya garu benuga mo pari kunyande ya garu benuga mo yandi contacter yadi masala ni sensibiliser na barke famundia e di famu iro khiri mais est ce que o ko benuga pari o ko ganni moy gum khiro diga tago diga masala e gara me keme de berniaba mais ko tarinte no gore ke de ber inshallah o garu galle de ber o de jopa pari faw suga do watele faw nga bane naygun khiri o manu ber kebe famu na famu di faydu ko ngay o do ke wame kubinu gam appartement ngo kubinu ko faw ngo golle ken meya yo kunu dun ko la magana ke fay wati nga defo ona diga men ken khirsenga ana diga men tege nan chage nan duwa alla ga no gem di sawaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقني وجداني كوني أورمو كفالمو سومبوندو كاتيندا سكوني تسلام عليكم كونينده. إنكيان مو كريسين تكوني جابا فوفانا خانغنا نيا كريسي angata ngana dabu gume de wen choro nyandunganda nya fay ke si ke hari woloruntinga ka mo ko fo ngai dindoro idin bagu soronga idin ko fu soronga idin dangin dimmeninga angnya dabu gume de lamunu nyandunganda angata ngana khirse lamunu nyami dunganda nko fo ngai dindoro fofo lantinya nim palle ken ko ngako fo ken ngi mamana ngi tigana Allah ganna kisedo tange nyongo su ko mantonda Allah taala nganno sumuri fo ken nyongo danga kitefo oga kebe murna Allah maka Allah ganna nyongo danga take hakumbe gi girperi Allah ganna ha baraji khairiya ya la baraji nganna dalla hadu Allah ganna romi jana sanatinga lamunu be ga era Allah ta khirsa ko kumpan to hay su be ga era Allah ganno ka qorondi o ganna dallo ko fonkane ganna dallo falle aywa agni be gir perianda hana wari nda hakuni lemu wa wanta hasuna bismillah fofo ga mankere len kanatu awalon juru anda mankade kengi fay wuro mi ken ko sokon kama hanya kali yemma purona hawari bane de kenya kali nga wuri sere mi ken ka Allah taala ndi kempendi kiya fofo ga mankere len ki lon juru nyanda man ken ko ngoda hamama Allah ga no da hakko abadan kape yali kalle ga no fata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nure dunga sasa. O sala di ora juman challenge ala di tampa ke benke menta. Me kalen ko da nyikamo. Ada nyoda mugo gati ni momi sire hankenda kanu. Bo o ma nyoga da ngari moda o ya ken chogadi. O waile ne kenka gwanga londi na momi sire ko gara kuna gara halle mo gobe. O kunta tampini se henede. Haro gati ni sire meso enoro. Momi sire nga foko ona ya kita ya kasuda ngari. Aga benuga giri yugo aga benuga giri pari aga gari ya garu aga benuga giri pari aga gari mo gara aga ka hogangunde nga isalla ya kanwar wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh France mo nyakalen takore ni lenki o gada keno ya noron to beno ngari Allah njama e gari na menya Allah kan nogondi na lampino masala menaka alhamdulillahi rabbil alamin wana la nyaga Allah gana khairi nyoda kasura Allah gana kisero tangenya na barkiro da kasu hinya kondi e diga me mentinke manga kono
ganta tanni lemme kengani abla albani awsi ismaili ada digame goko kengani pourquoi yagaru nyalli igonga mari ko suda salle ke salli do me la kasra ke salle misile ke huti gonye asuso ninge akamo ngara so ninge mbagadi o gabenta to kwa manin chabaw ida ko yagaru ndame idame idikitun kinime yagaru nda hino organiser o kayo go corona ya remur o murno mo gona hino ya remur mo wasili alhamdulillah o gana yagaru tiga france mona yagaru kinano tiga la ga kinano nyay go goro iyan sababu igada tankinaxay iyan sababu igada liberté kinaxay iyan sababu igada taxana alla dina ke xidima alla ga nodi sutuga hari gana ñigantoro battenga wallahi ngane ngoro battenga ko annabi me ngara ko gajallara nga wakati be ato hay gajallara ñere guna kanundi ibrajen taante walla ñaga narni tuga o suga do hobe battenga kenya lemuku yaare murene kamako nalla ñaga alla gana yaxara mure kinoy allem ku ñora ngana yakara ko reedu no do lagara alla ga no di tanga oda o gida nyakare terinka ami ko eta ati tagana ke message be gara ko kundo kada ga terinka ndare kama ga nyakundo ra mugure kaduro ko tagala ga terinka ndia yogo ke ngamuko ko anta muko antino no me hoke ngamuko sikka sundari wol ma batte kedi mi atino me wallahi ga na daga tawa wa ha munu nanti to sran kawana ku hitu walla nyaga na laga na khair nyoda gada walla gana bari kiro da agay nyagol digamento mo gonan tar na gatuga golle su li qala na bure su ga yan kora sungari mo yagarunti asungari on kala ndangari nan koto ku yimme parce que go ani ne har biro ke meno gonda ma krosi katun ka banage nda su golle ngari alla gana be su tuga ona ta gada na gatuga o kempene kay arnan tuga o on ta kembaka alla gana gatuga alla gana barikro da gadi alla gana nekino da gadi alla gana da gasutro digan kampane be go kono wati so gana ta gonta gillo ga makenko be sona kendo ko walla nyaga na alla gana do ku jaboda ken nonanti rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ndallake kono yagarunda ntatumay takerin kana wa mina kono no gonya kitaba aga kono de alhamdulillahi rabbil alamin qadura wa ta'ala ke fa wallahi na qore aga hay qaru keswa ndinkina nagawo le mon qibaro billahi lazima nganen qalasina nak do ko bataba ka inshallah allah kana barikiro ya na khairi nyawra ya garun de ko inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah aga rinda ga lama ni bakara bun alaji masuna mi atinde nenna tibba suna wa sen ga men dangi palle shabaka gonta diga me duran shabakin kama inshallah namo kontinuari aywa nga laga defo bujini bane be kitana mo ka ho iyo inshallah ay wonta mo ngono yiga ndi solano mashallah alhamdulillah ganno la to Allah gannanya aywa janna kite sawdo o papa nga vraiment gello ga war roda ni sikla ke rado ahno benu ga na do to mo sri yo mo ya garu defo bujini bane be ga gaita aga gara fofana nya ga kanu aga karan kenga ka ana jamu ke ana jamun sanzele fofana mashallah wandan jamal noir ni mosri wandan jamal noir inshallah lemunu ngana khirse utu ma fa anya fofana de Allah ganna khair jidi yo o asigindi ne inshallah taala gelli papanga nanne ona digam lagaran kinnayi ana wa digam beruga ma katta jamanga inshallah ana raqen to dangani wa lemunu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh okkunyi nendo mamandenga jamanchu ho gariyera angara tanguta gariyere amari kange muru amari gore muru kunyi ngara garantenga katti sorunu ga gripari nalle kamari gore muru re kanu kamme muru kare Allah binyai usunalda Allah muru yakai sabu kebe karaka kinyere yagarun chabunya ndaga kinyere yogore ko digamendi nanti kapo bega ere yugu bane mari ere sabu ganga unga yagarun korong organise nanga hime me kaymen la ko kafon de kadiga mendi nanti yugu yagaru nyanka hime kayugu benu gane kagabe o kayugu benu gane moyere mobe ga yugo be ga ere mo kagume marambo kamo hilli tagume bo me alhamdulillah la tige bo organisation jamane ke oso ke mo gontu surtout ko yugo ngaro o mero mo gontu o me groupe bane magiri mo e franci ka fedegeri na linan lin tagawar niere
serbane ma telefon de ga mo khirsunga na kandi mo khirsunna minna mo oni to agula nan to gali place no gari ni wona de ben de mo khirsun tirin kemma kitari wonno ken defo be xay mi gara wari xaga dunga tay o ken o dangini kenga o ga hobe mulla kappe ke be yagarun gar de bari yagarun do yukun cuk kappe nyani na wala wati ni kunyi makka bane yaga mi ko diga men yagar su gari yugo yandan kem biyen ke kutunaliti ara woni ni alli yam palle ko tan na di wona sanki me kala yan me yago nyando suknya ke be garo girndi kara ken ni tambe ke ando girndi kara ken ge so suma sare ken tambi banan do ko girni no yagar kurti ni ridel lem kunan chare ken tambi bal alhamdulillah galo gara yaga ke tambi ke kara bo bo te tan waray bo so wala mun charnere lem ku yogol hoga be bonoma kube ga sem kisella nga gaben khara khaymen do ko ya garunda ko o gabe haban be ngano ma harako rewe ma ko mangana nakari me o su agenga yogoni men durum payle alhamdulillah on talla nyaga ne kube ga kaso nga kenga ben kube nu gar nya sawu na me joga gaben kube ga sawu na me kara agaben me ser saran su lungu heken alhamdulillah khari yan chawu nya ti garunya bo wana o mulla tadana kaga na irini de ben kirsun kaga ni serebe kana kem nya ge muru khani khiri ni dorotai serebe gari misire galle nga gaben ni krishangani agabe gabe ila tulan taqaware wala liya ke wala ko me yogol ma wusu ku imma parce que li na lido ya garu ku nyonga yogol do fungo kenga kengi nyala sabuna yogol band na kaga na irini ya garu nya gar ka hu imena li o gana haren kay krishanga o warni o do ya garu masalanga donc kemre yogol lan tagati ni keta intaqala bo kencha bulanga ni wana kenko na kenga ken kutte ya garu kaga gol duro ko su da barani hatu mata ko tahara ke serebe ga kharsinga gilli mo era ga daga pari agaben bo khariya tan li khado koren na mi wari kana jamane de ben ka hidu hagar de hobane wari parce que khari nyim de miside mo ron den akoni nan geli yo gar wari yo ma wari kaga de kala wari ke bo ken miside hilani ya o miside koren pa yo wure do ngakolin bo ke am bono ma oda afanga ngame sino man me ya ga makitai donc ken nya muri bare be kaga ona association ni mono debari amem anado mislama ko kay aga sabatin mo be aga na sabati mo aga mas pari aga sabati mo ho manke aga na sabati mo aga sabati pari ho manke donc kembe roga na melo jurun to ga medde man ga metarana ona melo jurun alla ona melo jurun to na medde man khari ngali ngora dero maka ya garun ka be ga kana nuari sere gara gar golle de baranda baranyi meada alla golle nyan bo alla ga nas na wure senya sere be alla ga de barni angar Allah pinyadi anda barani men Allah gari benya tuana yi anga katu golen tantu okay anda nyanga Allah da Allah kan tekenyi men Allah ga soro kwa kapame kenjunu hoy Allah kan tekenyi Allah ga duwa okay men kenjunu hoy bo okume gari na lika hiya garunga peut-être ya garu yugu nyogono critical ga ina to ori do ya garu nyese o dungene tikenga me okuda hamu ya garunga ti awa soronga ni sagata o gabe lu ga haroga ora kan hoda ora kan digamun ona ri kime mo khar bana do yagar kunan taw hakku nyimen wari nakadu bo anda ya yugo bana hilloga ka hina gayere kenya la ka dere janga kenna nya yagar ku kala ngani responsabilité bo har diga mu faru be godo misirigu munna keri yani ndo ku misirigu mu ko hasali eski yagar ku gara ko ni daga dungeta eski wa ina kanya gara tuere ida ga sen kentere donc kembere honni ne wono so ninkara bo khore kebe go ma o do ga girkara kenya tampiono o sunan duro harbi ko honan du mungu ndike nga fonne wala ka tuna gollu ndabari kembere kenya no ho khoten kenya do o so ni ngara golle nyime ko ton bo angana tan kele de bugume de be kesro ngan tan ter kala allah ndo hode ban angana tan nanya almamia misile ki almamia anya ga niere bo gana kare aga irati kabila ni almamia angana nya almamia de be kesro ngan tan me ha angela dina kala avancer ba anta avancer donc o kenya do so ni ngara tampinde donc onan duro ko to o ko subenu ga alla ga rote wonna yere ona kenko le men ankar do yagarin kara bo har yagaru ga benu ga kafi agar khirsa on kebe ay mere ko khadu ngi khirsa on donc khang toujours khang continue sere sunta hosire de barni dunari anga ta bonon nanon kitane anga ta ngosira nya de barnu su anda bonon nanya kenya nga bonon da matenga ana jikulla nganji ku ge ina tora ngan to ge me ange nganne kala da matenga kembere kebe gara kharti yere ya sabu nga nya sata nyure akina alhamdulillah ngiadan kafire o adi ngida yan jodonga yan ni joda ko ndawar le mena ko ndawar karna le français nalli bal no sunya mekka ma sato cheri nangiru nalli moere bo makalle nyando ra hazumi donc kenga na mukke kita na ko ngel nanti iwo mukke kita nalli di baten ken wajibi nge kam kenga na girno ngen o yani sumbu bano yani khadibane o de bu 2 km no de be ko sune o de bu ku hillo sune renyo bane
donc kembira o yimme golle nye donc ira kana nuari ya garu kagar golle be gadde bara kayme har ke gane be ga sore terebe ga franci anga hi kala karsi be garo ke gane bana golle dilengi wa jaden mais se honto korna la dangal anga ho de bar talla to korna anga na buci na gade barti sentane da ken kan ho gore nyanyi me parce que anyi me taawul nanduka anga hi kala donc kembira Allah ganna fo tukati ibrahim na bure be ga bagadi Allah ganna barke saga batendi ngani sirebi tanabe gibe ahre na bure ganta maga Allah ganna sabatin awa Allah gari benya tuana yan tuwa o kega serinkelo soro kuna ga jama ke wansene Allah ganna sabatin Allah ganta kenda ngani me ibe ngani sire anga kombe nanga duanga o duanga Allah ganna golleke Allah ganna sabatin oga murna asa wunga bakasir sudai ku mana ya garima walla nyagana haraga manyo ku kendo ananyongore mundo kismarun ken golle nyana afo sire nyani batte nyakan to kai anyana nyantanya no kwa kende batte nyanto kai o kan tere ko da be ore munga ro kismarun ngare kun ka ire munga donc kemra Allah ganna ken chabatin Allah ganna ken chabatin kapega Allah ganna nya Allah fiya Allah ganna nya sarampia Allah ganna muli sorona kaberu ga giri pari Allah ganna kasiru sagandi kata nu kubenu ga gari utuna giri pari Allah ganna kasiru ga kat ka holla ko Allah ganna nya tala gare na ho musonya arjanne Allah ganna o ka wando gollunga qur'ana formanga faran kanunga sallallahu rasul parce que ngara diga ko mbe ko haka saka kanyadi disoni ke du monde ya garu benu ga Paris kunyandi drogote ndebe ni garan chiti nanya sababu yido mo ya garuni sensibiliser ona leke baray mais soni ke du monde yugube ga Paris o ko furi o maketna mo yugun sensibiliser masaka ke adi papa le saka kanyadi sasa o ay papa to ngutu kuenu ga yero to ngutu ki ha garge ko hoke support parlon pay ki ay ane khirsenga Allah na dunge le gifalle magari contact ngutu da ga batenga odo mosu yugu ngari taxo ko tay kem siri bayan ko na lesse inshallah yam ko tagidon sa so warda ko to ngututa akhbare nga to ko kema Allah gana dunge o ken khirsunga inshallah ko tarin to mo gari moy gunchu suqri ora gari taxo rena li masala inshallah qanari anyame subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk